స్వామివారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरणम् एवं गुणां विशेषणां विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం विजयम् अभयम् आयुरारोग्यम् ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्सन्तानं सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्णम् अनुग्रहं कृपाकटाक्षं वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. निवासी भगवान श्रीनिवास इस समस्त लोकों के अधिपति हैं. उनका यह पावन विवाह
कल्याणोत्सव, परिणयोत्सव, विवाहोत्सव जो है हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा जो सौभाग्य है वह बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि परम पिता एवं जगत जननी के विवाह को हम साक्षी बने हुए हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव वास्तव में देखा जाए तो संसार के कल्याण के लिए है, समस्त जीवों के पापों का नाश करने के लिए है। हे भगवान, उन्होंने इस ईश्वर ने, इस परमात्मा ने, इस वेंकटेश्वर स्वामी ने, भगवान ने हम सब पर कृपा करते हुए अपनी इस कल्याण लीला का यहाँ पे दिखाया, दर्शाया है, जिससे कि हम सब इस एक वास्तव में देखा जाए तो इस कल्याणम जो कैंकर्य है यह वैखानस आगम मोक्त पद्धति से किया जाता है, जो विखनस महामुनि द्वारा स्थापित है। लेकिन इसका प्रारंभ किया था हरि संकीर्तनाचार्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी के परम भक्त अन्नमाचार्य ने 15वीं शताब्दी में। इसका उन्होंने भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतों भगवतानुध्यातों भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मका भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिर्वाचनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तसुजमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इंद्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पस्याम्। ओम वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायामावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्कपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वगिराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबधानामनादिः यामे सुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासहित श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिः प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप
पादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि बस्पचे इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यबोधा कृपाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिशन् द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहीयदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्त्यमानो मध्यारीर्षदा गुर्गन्तोः आदितिर्द्योरतिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपविगुषं यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्सुवरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनक्रमणी पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनक्रमणी पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसो वसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतञ्जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनक्रमणी पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगोभवस्थान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगतेनः वसुधैरिवमातरः तस्मारङ्गमामभोगशिक्षका गजन्वथाम् आपोजनकथाचनः ओं पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विदर्शनिः यप्पोतास पुनातमां पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतु कुम्भृणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहेम् उभाभ्यां देवसवितहां पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् वैश्वदेवी पुनती देव्यागातें यस्कै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतगौर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिस्तस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षै पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् यः पावमानीरुध्येतिं ऋषभिः सम्भृतुकं रसोऽं सर्वगुं सपुरमश्नाति स्वधितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येतिं ऋषभिः सम्भृतुकं रसोऽं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनदे सदां तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुद्धोत्यामकं हिरण्मघं तेन ब्रह्मविदोमकं पूतं ब्रह्म पुनीमहेम् इन्द्रः सुनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहेम् गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगादेशजं षण्णो अस्तु त्विपदें षञ्चतुष्पदें ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा पशवो मातृगन्तां उदीच्गां दिश्काप औषधगो वनस्पतिगो मातृगन्तामूर्ध्वागां दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यजन्तोः
तमकृतं पश्कतिवेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां विप्राणां महिषो मृगाणां श्गेनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्ति गुंसरूपाम् अजोऽक्येको जुषमानो नशेते जात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगुंसशुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिर्तुरो नसते वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च वेस्टर्न घाट्स के शेषाचल पर्वत श्रेणियों में तिरुमला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास है। वेंकटाद्रि संस्थानम ब्रह्मांडे नास किंचिन वेंकटेश नमो देवो न भूतो न भविष्यति। यह वचन पूरे विश्व को विदित है। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण से ही मुक्ति मार्ग प्राप्ति मानने वाले भक्तों द्वारा सुलभता पूर्वक पहुंचने का स्थान कलयुग वैकुंठ आदि वराह क्षेत्र के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्रीनिवास का तिरुमला क्षेत्र ही है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन सकल भव भयों का नाश करता है। भगवान वेंकटेश्वर के नाम स्मरण से सकल पापों का हरण हो जाता है। इसीलिए वेम प्राहुः सर्व पापानि कटस्थदाह उच्यते कहकर पुराणों में भगवान वेंकटेश्वर तत्व को वर्णित किया गया है। सप्तगिरी पर प्रकटित उस पद्मावती नाथ के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने वराह पुष्करणी आकाशगंगा पापनाशनम नारद तुम्बूर जाबाल्यादि पवित्र तीर्थों में स्नान करके पुनीत होने की सभी भक्त कामना करते हैं। उन देवाधिदेव के सेवा में किए जाने वाला प्रत्येक कैंकर्य एक विशेषता परमार्थ पवित्र परंपरा के अंतर्गत ही होता है। कितने ही राजाओं महर्षियों यतियों जगत गुरुओं द्वारा पूजित दिव्य स्थल है, पर परमात्मा का यह निवास तिरुमला इसके दिव्य एवं महान इतिहास का साक्षात प्रमाण है। वेंकटाद्रि वेद शिलाओं के रूप में परिवर्तित होकर भगवान श्रीनिवास की स्तुति प्रणवाक्षर के रूप में ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए कर रहे हैं। किसी पवित्र क्षेत्र के दर्शन करने जाते समय उस क्षेत्र की महिमा मूर्तियों का गहन इतिहास जानने पर ही उस विषय में भक्ति का उन्नयन होता है। श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनाकुं शुचिकं हिनोम्यध्वरकं शुचिभ्यः मृतेन सत्यमृत साप आगन्तु जन्मानः शुचयः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतके मृतागां। ओम शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना
स्वस्तगे वागप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो अर्त्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टुनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहे माम् अम्हों च माङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अष्ट वैकुंठों में से एक तिरुमला दिव्य धाम में विराजित कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अपने कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। वे का मतलब है पाप और कट का मतलब है उन पापों को दूर करने वाला वेंकट। इस प्रकार से भगवान श्रीनिवास का नाम ही वेंकटेश्वर है। वे हमारे पापों का नाश करके हमें पुण्य प्रदान कर करके हमें मोक्ष की ओर ले चलते हैं और सदा सदा के लिए हमें आनंदित कर देते हैं। हम इन भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हमने इस संसार में ही सुख माना है और हमेशा इस सुख के लिए हम दौड़ते रहे हैं। प्रत्येक जीव, संसार का प्रत्येक जीव प्रति क्षण आनंद के लिए ही जी रहा है, उसका हर कर्म आनंद के लिए है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, संबंध बनाते हैं, धन कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ये सब जो है हम अपने आनंद के लिए ही करते हैं क्योंकि हमें आनंद चाहिए प्रति क्षण। जब से हम माँ के कोख से जन्मे हैं तब से हम आनंद के लिए ही प्रयत्नशील हैं प्रति क्षण। वह इसलिए कि हम आनंद स्वरूप के अंश हैं। परमात्मा परमानंद हैं वे। उनके दो शक्तियां हैं, एक जीव एक माया। माया में जड़ है और इन सब जीवों में आत्मा का निवास है। अर्चक स्वामी सूत्र का दर्शन करवा रहे हैं और वे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से इन सूत्रों को उनके हाथों में बांध रहे हैं ताकि विवाह के पहले उन्हें अलंकृत किया जाए। यह वैदिक रीति से जो विवाह हो रहा है वैखानस आगमोक्त पद्धति के श्लोकों द्वारा अर्चक स्वामी हमारे ज्ञानी पंडित जन इस विवाह को करवा रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होने जा रहा है। नित्य कल्याण इनका नित्य विवाह होता है, हम सबके आनंद के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। माता श्रीदेवी से पहले विवाह होगा, फिर माता भूदेवी से विवाह होगा। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जो है रेवती नक्षत्र की मीन राशि में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। यद्यपि वे सभी राशियों के अधिपति हैं, लेकिन इस संसार में चूंकि वे आए हैं, अपना एक परिचय उन्होंने इस प्रकार से दिया है ताकि हम सब प्राणी मात्र उनके विवाह का आनंद ले सके। इस वैदिक विवाह की संपन्नता हमारे कल्याण की संपन्नता है। इस
कल्याणोत्सव का दर्शन करने से इस कल्याणम, इस पावन सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट कैंकरी के रूप में इस कल्याणम का हम यदि पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से दर्शन करें तो महात्माओं का मानना है कि हमारे 21 पीढ़ियां इसमें तर सकती हैं। 10 पीढ़ियां पिछली और 10 पीढ़ियां अगली और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इससे हमारे पारिवारिक सौहार्द की उन्नति होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें तत्व ज्ञान मिलता है और भगवान के चरणों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। तो यह सुअवसर है। अर्चक स्वामी सूत्र का दर्शन करवा रहे हैं और वे इसका हाथों में विवाह के पूर्व दुल्हा दुल्हन के हाथों में जिस प्रकार से यह पवित्र हल्दी चढ़ा हुआ सूत्र जो बांधा जाता है वह हमारे अर्चक स्वामी कर रहे हैं। श्रीदेवी, माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के चरणों में प्रणाम भी उन्होंने किया। अब जो है अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं और इस विवाह कार्यक्रम का संचालन वे कर रहे हैं। अब जो है वे स्वयं भी रक्षाबंधनम बंधवा रहे हैं और वे जो है इस पावन पवित्र कार्य का संचालन करने के लिए वे पूर्णतः अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, संसार के स्वामी भगवान मालिक जो हैं सबके, उनका विवाह है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस प्रकार से अर्चक स्वामियों ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी भक्ति एवं श्रद्धा का प्रदर्शन किया है और वे पूर्ण मनोयोग से हम सब को आनंद देने वाले इस परम कल्याण को एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वां शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगिदेवात्रविनमागतन्तां मयि आशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारावरिशन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः मह्यं यजन्तवमगानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामीं वुद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु रेखागायत्र्या प्रोक्ष्यां जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भाच्चरगन्यो मयो पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् प्रजागं मृगिमस्मासुधे यजस्रोतीति हिनोदुरोणीं कर्मण्यवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः वेन आवहां स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्यो निवसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु सादन्यं विदुज्जुकं सभेगं विदुश्रवणं यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्निमहम् इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्निमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञयजमानं च देः ओं प्रोक्षां पात्राधावमाधागां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम भीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतो ऊर्णामृतसन्त्वास्तुनामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्चैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीं ध्रुवासी तारासीं वास्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु
तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामीं प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामीं सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानं च देहिं ॐ प्रणयां संविशन्तान् देवीर्विषपात्रान् देवयज्ञागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओम प्रजापतिमावाहगामीं इंद्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्नि सोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इंद्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुतावाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ओम श्री महाविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामीं इन्द्राय दुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्यां ओम श्री विष्णवे दुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं आद्यं तृप्यदिष्टगामीं चरं तृप्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पति स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा क्वदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः वरुणाय नमः भागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः मर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् अगन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्पदेर्थवर्धकतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां समेधगस्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वा व्याहृतिर्जुहोतिं ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ओम् अतो देवा अवन्तरो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्याम् ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वदक्षराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यबोधाग्रुभागं सुस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
మొకాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే. గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే. పురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భృగానస్య మహాజలస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమేం పృథివ్యప్తేజో భాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతేం అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండేం ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగేం భూలోకేం భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగేం మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితేం ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితేం అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితేం ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితేం లోకాచలవలగితేం లవనేక్షుసురాధర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతేం జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితేం మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్త్యమదృక్షవద్వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితేం భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యేం భరతవర్షేం భరతఖండేం మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలేం లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపేం దండకారణ్యేం ప్రజాపతి క్షేత్రేం कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागें मेरोर्दक्षिणदिग्भागें श्री आदिवराह क्षेत्रें वेङ्कटाचलें मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि चाम् एतत्पर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे चाम् आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं
त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थम् श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम् श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिताम् कन्यादानकल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नप्त्रेम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगन विजृम्भित पादार विन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्य माल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुड वाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेद पंचारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि। कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जगेशयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाक सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थ सिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव विवाहोत्सव
माता श्री देवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। अभी भी कन्यादान की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। यहाँ पर अन्नमाचार्य हरिसंकीर्तनाचार्य जी के वंशज गण ही यहाँ पे अन्नदान करते हैं। उन्हें यह पुण्य प्राप्त हुआ है क्योंकि कल्याणम का प्रारंभ श्री अन्नमाचार्य जी ने ही 15वीं शताब्दी में किया था। अब इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कन्यादान किया जा चुका है। अब जो है पवित्र मंगल सूत्र जो भगवान की तरफ से माताओं को बांधे जाएंगे, उनका शुद्ध जल में प्रक्षालन किया जा रहा है। हमारे अर्चक स्वामी विखनस मुनि द्वारा स्थापित वैखानस आगमोक्त पद्धति से इस विवाह का संचालन कर रहे हैं। पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा मनोयोग से दर्शन कीजिए उन पावन मंगल सूत्रों का जो भगवान की तरफ से माताओं को धारण करवाए जाएंगे। ये पवित्र मंगल सूत्र यहाँ पर जो है हम दर्शन कर रहे हैं। भक्तगण अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली मानते हुए भगवान के इस पवित्र कंकर्य के साक्षी बने हुए हैं। हमारे जो अर्चक स्वामी हैं वे पूर्णतः वैखानस आगम पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण मनोयोग एवं भक्ति श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड के नायक, इस संसार के मालिक जो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह संपन्न करवा रहे हैं। अर्चक स्वामियों का यह सौभाग्य देखिए कि इस संसार के अधिपति का विवाह वे करवा रहे हैं और हम सब जो हैं इतने सौभाग्यशाली हैं कि इनके कल्याण का हम साक्षीभूत बने हुए हैं। साक्ष्य के रूप में हम बाराती बन करके भगवान के विवाह में सम्मिलित हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। यह सब सिद्धांत हमारे महात्माओं ने, हमारे भक्तों ने, परम भक्तों ने सिद्ध किया है कि इनके कल्याणम को जो देखेगा, जो दर्शन करेगा, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, हमारे 21 पीढ़ियों के मोक्ष का कारण बनेगा और हम सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में स्थान पा सकेंगे और इस मृत्युलोक के माया मोह से छुटकारा हमके मिल जाएगा। हम एक आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, अल्प व्याप्त हैं, अल्प शक्तिमान हैं। परमात्मा सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। हम अल्पज्ञ हैं, वे सर्वज्ञ हैं। हम उनके अंश हैं, हम उनके संतान हैं। इसलिए उनका सब कुछ, सृष्टि का कण कण उनके अधीन है। माया उनके अधीन है, जीव भी उनके अधीन है। लेकिन हमारा जीव, हम जो जीव हैं, हम जो आत्माएं हैं, ये अल्पज्ञ होने के कारण माया के अधीन हो चुके हैं। अनादिकाल से हम अनंत जन्म ले चुके, लेकिन भगवत प्राप्ति हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे भगवत नाम स्मरण और भक्ति तो हमने की, लेकिन निरंतरता और अनन्य भाव से नहीं कर सके। इसलिए जो है हमारी भक्ति स्थायी नहीं रह सकी एवं हम जो है पुनः जन्म जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं और यहीं के इस संसार के विविध जीवात्माओं एवं इस संसार के अस्थायी नाशवान चीज़ों में ही हम अपना आनंद ढूंढ रहे हैं। सत्ता, धन, ऐश्वर्य, मनुष्यों में, रिश्तेदारों में हम उनमें आनंद ढूंढ रहे हैं और अहंकार हमारा बढ़ता चला जा रहा है। मोहे छल छिद्र कपट न भावा, भगवान ने कहा है कि उनके सामने दिखावा ये सब नहीं चलेगा। हम सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना बना कर अपना काम साधते रहते हैं संसार में, और हम इतने मूर्ख हैं कि भगवान को भी हम छलने का कोशिश करते हैं। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसका अर्थ है त्वमेव, त्वम एव, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो स्वामी। लेकिन
हम मुंह से तो कहते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं, हम उसे मानते नहीं हैं। हम अपने रिश्तेदारों को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, अपने माता पिता, पुत्र, पति, पत्नी, रिश्तेदारों, मित्रों, इनको हम सब कुछ मानते हैं, जबकि भगवान के सामने मात्र मुंह से हम कहते हैं कि त्वमेव माता च त्वमेव। लेकिन जिस दिन हम उसे मानने लगेंगे, भगवान को ही सब कुछ मानकर हम जब आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो हमें फिर आनंद की प्राप्ति होगी। जो आनंद भगवान हमें देंगे वह जो है अद्वितीय होगा। उसका एक कण, उस आनंद का एक अंश भी इस संसार के समस्त आनंदों से बढ़कर होगा। भगवान दिव्य हैं, वे दिव्य आनंद ही प्रदान करेंगे और हम उनके संतान हैं। भगवान ने बहुत ही सरल मार्ग दिखाया है इस मोक्ष प्राप्ति के लिए। हमें जो है तारने के लिए उन्होंने यह दिखाया है कि केवल सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो हम जो है इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इन दुखों से दूर हो सकते हैं और सदा सदा के लिए परमानंद में अवगाहन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो है भक्ति के भाव में डूबना होगा। ये जो है भगवान अर्चक स्वामी हमें दर्शन करवा रहे हैं मंगल सूत्रों का, और अब जो है वे माताओं को भगवान की ओर से धारण करवाने के लिए गए हैं और पूर्ण श्रद्धा एवं ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्ताम् तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृत्यन्ताम् तान हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मति नुंडी कलिकी
తెలిసి నేనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారమే పొగలి ఆకోదంచ స్వాహ ఆకోతిశ్చ స్వాహ విజ్ఞాదంచ స్వాహ విజ్ఞానంచ స్వాహ మనశ్చ స్వాహ శక్వరీశ్చ స్వాహ దరసశ్చ స్వాహ పూర్ణమాసశ్చ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ రథంతరంచ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్వ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణురవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణురవిచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని వస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంతి సూరయः దివి వజక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృరాగం సుస్వమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవితప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్జం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టత్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృదం కరోతి స్వాహా అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసుడనిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దుర్జై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా రుద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगितेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानि
सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगौरीरावृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतथान विद्वाननश्चप्घृतेन पूर्णमाहुतिञ्जः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्राग्युजो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवविदप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यथा सुमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यै जहोमि अक्षतमसिमामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः प्रतिवपनगां दक्षिणतः प्रतिवपनगाम् उत्तरतः प्रतिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्य त्रिगागुषं यद्देवानां त्रिगागुषं तन्मे अस्तु त्रिगागुषं दीर्घायुत्वाज्ञा बलाज्ञा सुताज्ञा सुतं च वर्चसे त्रिगागुषम् आपोहिष्टामग्योभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा रङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनगथातनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुतें प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु
ओम नमो वेंकटेशाय। पूर्णाहुति के बाद इस परम विवाह की, दिव्य विवाह का संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह संपूर्ण होने वाला है। यह प्रक्रियाएं जो है वैखानस आगम पद्धति की, उसे संपन्न किया जा रहा है। यह कल्याणोत्सव हमारे स्वयं के, हम सब प्राणियों के, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए ही संपन्न किया जाता है, जिससे कि सभी प्राणी खुशहाल रह सकें और आनंदित रह सकें। श्री भगवद रामानुजाचार्य ने मूल विराट मूर्ति के वक्षस्थल पर भूदेवी के प्रतिरूप को प्रतिष्ठित किया था। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को शंख और चक्र भी भगवद रामानुजाचार्य ने दर्शन उनको प्रदान करवाया था। इस प्रकार से भगवद रामानुजाचार्य इस तिरुमला पर्वत पर आकर के यहाँ पर उन्होंने कई पुण्य परंपराओं, पुण्य पूजा विधानों की नींव डाली थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विष्णु सर्वतानाम अधिपति है। इस श्रुति के अनुसार वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित वे स्वामी आनंद निलयम में स्थिर मूर्ति बनकर कोटिशः भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। आनंद निलयम उनके जो पवित्र आलय जो तिरुमला में है, उसका नाम है आनंद निलयम, एबोर्ड ऑफ ब्लिस। इसे ही हम देखते हैं कि इस पवित्र आनंदमय मूर्ति के दर्शन से ही हम जो है पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हम जो है इसे जब भी अपने पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ अपने मन में उनकी कृपा, उनके आशय को, उनके अक्ष को हम धारण करेंगे अपने हृदय में, तो भगवान स्वयं जो है हमारे हृदय में आकर के हमें जो है पूर्णतः जो है आनंदित कर देंगे, बशर्ते परमपिता की పసిడియ క్షతలివే పట్టరో వేగమేరారో ఓ పసిడియ క్షతలివే పట్టరో వేగమేరారో దశల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడియ క్షతలివే పట్టరో వేగమేరారో దశల పేరటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని పసిడియ క్షతలివే పట్టరో వేగమేరారో ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు. శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి దైవికపు పెండ్లి ముహూర్తము నేడు. కావించి భేరులు మోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే, కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో, దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి. కావించి భేరులు మ్రోసే గరుడ ధ్వజం బెక్కే దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికి. నీ
పసిడి అక్షతలివే పట్టరో వేగమే రారో ఆ కందర్పజనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలబాలు నేడు కందర్పజనకునికి కమలాదేవికి పెండ్లి పందిలి లోపల తలబాలు నేడు గంధము విడమిచ్చేరు కలువడాలు కట్టిరి గంధము విడమిచ్చేరు కలువడాలు కట్టిరి అందుక మునులు రారో హరి పెండ్లికి నీ గంధము విడమిచ్చేరు కలువడాలు కట్టిరి అందుక మునులు రారో హరి పెండ్లికి నీ పసిడి అక్షతలివే పట్టరో వేగమే రారో